Oh, Jerusalem. Daddy, I'll cover. Yeah, make sure. There's a shower in church. Oh, Jerusalem. Amen pa. Ye de rade Nyankopon ase e wo ne do ne ne banbo. Ne nhwa so pa ene ne do a wode adom ne umienu. Bebre ne Nyankopon ayama ye wahwe ye nso wa ma ye ho ambasem. Techema da ya bodom na moja widi ye mofro sane na eye Nyankopon na adom. Ye be yi do Nyankopon no kese na ya ma ne di no so. Amen. Ebato me no ebesua nyame asem kakra. Ai ewiye mro no aben. Enu nti dane de nyina no wo se ye ma Nyankopon asem no endo so ma yen. E wo se ye mfidi okra no se ne be ya da achi bi no okra no benya baby papa akọ. Ezan se okra no wo no wondi eduane anipadua no edi no enya no bi na okra no di. Enu nti dane de nyina so be ma okra no eduane pese okra no mendia. Na wo se wo ma Nyankopon asem no endo suma okra no. Amen pa. Me pato enche ye sha sisi a. Nti uba so na wa share, uba so na wa invite. Amen pa. Ene me no ba be hie bibi afa. Abrantie ene ababaawa. Ana emrantie ene mbabaawa. Yen duty asede
sisia na oya brantie na oya baba wa no ɛdeɛ na sese wonye ɛno ɛna me no ɛba betwetwe ho nkomo asa ye be sha asie no epese ye ntie nwum bi oje no nwum bi a oboye me de pa ye futu nwum ye futu sem nko a na wo kan ye wo osi ankamaye se wo pen ene enwum no nsem na ene ye de ba be kasa nti wo ba so na wa hye na wa invite na so ahwe ya amanyi nti akika memre so asiesini akamaye se mo pen akwada hu da chia na nani aje obane twana ni anani rawo ora usampa na minke mintam kese na mi bosi memranti bre moment ya futu na menyo ranti ani mabawa mutie me akamaye se muda ankamaye se mo pen school ma wo for de me kobi next for about something my me we sadia o you made the kind so my the kind be there my phone in aye jame enso mo kama de so yin bi agro mama kama de so yin bi agro kra sisi ana oya brantie we ya baba wa no e wo se won hwe wanamo ntiro mu yie entwe na enyi ansa waka se mi hu ya nka esan se wunyi a wonsam ba ya kwala bio Anka Messiah kwalebe ma Anka mebe tunasanecha Amen pa Oje no nwum no akasa bebre ache me no mienu e kire se wo ya brantie anase wo ya baba wa e wo se unya time emma wo ho na wonfa samre ni nyina no efensu anyankopon asem se ne be ya daache no wanka se mihu ya nka e wo se sabre no e na wonfa suro ni anpopo enye wo nkwaje wadwuma me pa to ye bo mpaye na ya sha asie Israel hene yeda wase ye wo kese ye peja wodin no ye ma wodin no so e wo ne waya mayen yeda wase se wodi enenso ache yen wa ma ye ho ambasem ye tinkwam na moja redi ye mafuru sane a na eye wadom ene we humobro na aso ye nso Ewade ye hia musia na ye wasem ne ye ba besua wo ye se o se Ewade ba befa akoma ne adwen biara no mu menso a me de wasem ebe Ewade be kasafa me mu esanse wo gya mi a me ni panti no gya mi a meka ni pasem Ewade be kasafa me mu kire wo mba na se asem yi ko na wie ya Ewade ye remfi wo na ase ye da wase we ne ye se odoba Yesu Kristo di mu nti amen amen pa ye de Ewade Nyankopon ase me pa cho oba so na wa hye obasoa na wahye ye kasa afa emrantie ne mabaawa sisi na ye emrantie ye mabaawa no ya sedie ede na twase ye nye ede na twase ye se ne be ya ye mpeni ye nyi a ye benya ya brabo be ye kama ana ya brabo be ye fe ede na sese ye nye
ena oje abekasa bebre akyere ye no through enwum to no osisanka osan ya kwale biom anka mfumso a woye no abra na woye akwala no anka wonye biom anka obe correct ni mfumso nyina na so ye de yenya chance no ene ye da so ye mrantie ye da so ye mama wa nti e wo se ye mfa suro ne ahopopo emfa nye ye nkwaje wadwuma se ne be ya daachi no yankopon ne mba ye toso mienu no eduru a menu mienu ye nya baby papa akọ amen pa me ba cho ye hwe ya kenkan sem no ewo 1 Timothy chapter 4 verse number 12 no 1 Timothy chapter 4 verse number 12 no 1 Timothy chapter 4 verse number 12. Or say, Ima obi imbu umrantie a woyo no enimtia. Na mbom yejidi If I talk a frau, Missy Subium. Etifi asem no say, obra pani emodembo, or say, Emma obi imbu mrantie a woyo enimtia. Nambum, ye jidifuo hwesuo, okasemu, obrabomu, odomu, jidiemu ene ahutiemu. Hallelujah. Osi emma obi embu wumrantie a woyo anase wo baba ba bremu no emma obi embu saa bre no enimtia na so bebu na enimtia a ene ne nam abrabo a wo bo enam suban a wo dan edi. Amen pa. Osi yemfa jidie emfa mbo yembra yembo abrabo pa yenkasa emu no yema Kristo su ended. Ye nantie mu ye bibibie mu ne yema Kristo su ended. Yema Kristo su ended. Ejidifo yenhwe ejidifo so ne yemfa mbo yembra. Ene wan na wo hwe no so abo wabrabo. Sisi na wo ya brantie wo ya baba we. Wan na wo hwe no so abo wabrabo. Wan suban be na wo hwe so esua. Obi ho ya obeya baba wa. Na chese enamfufu a wo fa no asantini be kase kire me wo yanko na me nkire wo suban nipa a wo be fa no adamfo a wo be fa no suban a wo mu no definitely wo su be sua bi wenti na wo se wo nhwe obi a oji nyankopon edi obi a onyamesuro ewo ni mu obi a wo be kire wo tine ne kwan no tine be ya wo njira ma wo kase mu nyina no ma subampa endedi ewo kasemu ye gasa obi wa hobrase a enye se nipa no kasa boko na emomu no suban ya wo bedan edi enu tenye se wo kasa boko ana se wo de me pacho yo na kire se wo dan subampa edi na emomu no wanam ntuo mu wo kasemu ni ye mu nyina no kire se uyo bi a wo ahobrase uyo bi a wo subampa uyo bi a nyamesuro ewo mu amen pa yet was verse 14 no or say ima wo adom sorry me pa cho me kind of phone or say ima wo mbu adom achede a wonam nkomhye ne impenifo insa a wode gu wuso no nkomhye a ye hyewo anase ensa ye de gu wuso anase asema nyankopon aka to wo se wo beye no se ne ebia na o se nipa we de mehira no daache oba beye medjuma ma saade no enhwere wo se wo ye saade no de se wo bo abrabo pade a ene na saade no enhwere wo enu nti emma ensa ye de gu so abra ye wo firi wo na ye mu ubai wo firi wo na ye mba ye ensa ye de gu so ensampa ye ka gu so no emma saade no bronsam engine firi wo nsam
na se bronsam eje firi unsam de na te se wo na wa ma wo ho kwan na se wa ma Nyankopon endi hini ewo wakomemu wa ma Nyankopon endi hini ewo wabrabo so eno nti wa ma bronsam eyusu amen pa wa ma bronsam eyusu o si yenhwe ya kwan yie yenhwe bibi ewo 2 Timothy chapter 2 verse number 22 no eno so wo to yefo ho 2 Timothy chapter 2 verse number 22 no 2 Timothy chapter 2 verse number 22 etifi asemo si Timothy abrabo pa ho mfutuo hallelujah mo fa nche me na metwi no nya papa Timothy abrabo pa ho efutuo amen pa o si dwane free umranti bremu akono ho na ditini ni gidie odone asumdue a eka wo ne won a wo free akoma emutie mu frɛ Ewurade hallelujah o si dwane free umranti bremu akono ho enam social media abanti no obi nya 12 years akola nya 12 years pe na te say movies ni nyama bi a wo hwehwe nti no na e ka ne se won koye mematem na ne kondo be ma na ne kondo oba ensusu kane no na nke wo se kane no omotena se e ma be ma no ebe bisa na se ansa ode no ho aka no nanso enne sa akola nya 12 years pe na wo ye mematem enne 12 years akola kra to me nyinsen 12 years akola kra otumi enyinsen because yenhwe ya brabo so ye yenhwe ya brabo so ye o si yendwane free ye mranti bremu akono ho boni yenyi ye hu free boni mu yenyi ye hu free akono boni mu niema e betwetwe ye efri Nyankopon na ase de e wo se yendwi ye hu enfri mu amen pa e wo se yentwe ye hu enfri sa niema no nyire mu esan se enche na Onyankopon waba enche na Kristo ni ma ye tosu mienu no na eduru enu nti yentwe ye hu enfri yentwe ye hu free namfo bone hu adamfo won ma we futupa adamfo won ma onfa nyame asem enkyerɛkyerɛ wo de me mfa ne sɛ wadamfo ene ne entu anamon nemo wona wo bomu e de akomamutie esufra Nyankopon no disankofo nechi ene wiasefo okwa na wodi ekire Kristofo so okwa na wodi ekire ene nti wo no wo gina he ehe ne wo gina bia se Nyankopon abasisia na uka ho bia na debi because ene wiasefo okwa ukobi ewiasefo okwa ukobi Kristofo so okwa ukobi ye ka revelation ho na o say enam se wonye hye na wo so wonye nwuni nti no obafi wegu Erade se wo befi wegu sanse sa motuo mojo abrabo ne de motuo mojo nyamesom de Nyankopon no nani enje ho Nyankopon nani enje ho eno nti men dada wo ho endada ho sanse Nyankopon de yensi na twetwe nia wo nipa adua no eno na wotwa eno nti sisia na wo ya brante wo ya baba wa no ade biara wo dua no eno na se wonyi a wo betwa eno nti dua eduaba pa se ne be ya wo betwa ade pa amen pa me pa cho yet was 23 no 2 Timothy chapter 2 verse number 23 no o se na enkwase chinye a wonfa infasuo enisuo no gu amen pa efise ede ntokwaba ede okunba edru kwesiada na onipa youth as a youth edru kwesiada na obesori akwa asori no wonko na emom wokotena dame ase wifuo nchen na wakakotena bo ne bra oni omu na ekoba na echinye a ehu ni mfasoɔ na wodi edu sɛ yeto aba na che sɛ echinye a ehu ni mfasoɔ ene sɛ president no wo wini sisi ana echina woni mu wo ba bia enu nti hu kwa kodi saa de wechi na wodi entokwa na wodi ohaw ebre wankasa wo ho echire no wo sɛ ohaw na wodi bre wo entokwa o si echinye de ntokwa na eba
etinye hunu edi ntokwa na eba enu ti aso o kristoni aso gidi ni de eni obi endi echinye enu nkwan se wo ye sa de no as a youth abrabo be na wo bo sisi ya no wa ahoden a wotumi de koba wotumi de ye bibia wo pe bia enu nti abrabo be na wo bo abrabo be na wo bo asetena anamon be na wo tu o asetena imu bisa wo se ne nyankopon aba wo be ko bia na abrabo na wo bo no wi na wo num tramadol na wo num no bisa wo se nyankopon ba enna wo ne be kwa na obeka se wonim wana mami he ganya me hwa wo onim wana se enti sa dia na sakira wa brabo ne dwane free wo mranti mremu akono ho boni a edi wo haw bebrɛw boni e be ma daache wo kra no bedi areho de dwane free ho amen pa yenhwɛ bibi ɛwɔ John chapter 18 verse number 21. Osi America chira wo nokura mu apa ara se wo ye abrantie no wo bo aboso na ukofa ko a wo pe na waye wenya abo akokora no wo betene wo nsa na obi na bebo aboso ode wo bekofa ko a wo mpe hallelujah sisia na wo ye abrantie sisia na wo ye ababa no wangasa utumi ko bebi a wo pe de wudi de wangasa wo pe na wudie abrabo a wo pe na wo bo na emom embre bi eba wo be ya hokora wo be bo abrewa ne ya wo pese wo be die no ne ye de mama wo atade a wo pese wo be hye no eno ne ye de be hye eno titisi na wo ahoden no ene wo se wo mfa suro ne awofo enye wo nkwaje wadwuma yi wo firi abrabo poni mu disi esi tramadol na ewoso odofo se ubeyi unwe firi mu na odi suro ne onpopo aye won kwaje wadwuma ebeboa wankasa enu nti ye kan Ecclesiastes chapter 12 verse number 1 na osi kai wo bofo wo mranti bremu ansa na dabone na ba kai wo bofo e wo mranti bremu ansa na dabone na aba amen pa kai wo bofo wo mranti bremu ansa na dabone na du sisi na wo ya branche na wo se mfa so ne onpopo nya wo nkwaje wadwuma emfa enafofo entie enafo boni esanse yesi enkomo boni ese wo brapa enkomo boni ese wo brapa yetie oje ne nyumi osi ankama yese wo pe o na mo me na mafutu a wentie nti no ena mafutu a wentie a wo dani na chi ma na wofo nti no wo ye mfomso na sanka emmere betumi asan na chi a anko betumi aya kwala biomu a anka mfomso a wo ye no abra na wo yakọ abafra no anka wo nya bio
anka wonye bio nanso wo de na wanya chance no adanti na wonfa suo ne ankopɔ nya won kwaje wejuma ɛde na wo twɛn abrabɔ bɛ na wo bɔ ade bia na wo bɛyɛ bia no Kristo ni bisanya ankopɔ ɛwɔ sɛ mo bisanya ankopɔ sɛ ɛso n'ani ana ɛyɛ ne fɛ ana ansa wetu saa na mo no ɛmfa wo pɛ entu anamon bia esan sɛ wo pɛ de ɛyɛwuo wo pɛ de wo bɛkɔ ensɔhwɛ mu wankasa wo pɛ ɛde wo bɛkɔ ɔhaw mu ɛno nti wankasa fa suro ne ankopɔ yɛ wo kwagye wadwuma bisanya ankopɔ sɛ anamon yɛ ametui aso ɛso wani ana muma yɛhwɛ yɛabrabɔ so yie wana wo frɛ ne sɛ wo futufoɔ ewie yɛ mmerɛ mu wana wo frɛ ne sɛ wo futufoɔ emra yɛwɔ mu yɛ mmerɛ bɔne o emra yɛwɔ mu yɛ mmerɛ bɔne ɛno nti mendaadaa wo ho ne sanse nyankopɔn yɛ nsi na atwetwe endaadaa wo sɛ wo de wagye nyankopɔn adi nanso so no mekɛn abrabɔ a wo bɔ na sum ase de enso Kristo ani muma yɛn sakyera ya brabɔ na yɛn sakyera ya adwen emfiri yakwan bɔne ho yɛn dwane emfiri bɔne ho esan sɛ bɔne ɛyɛ nyankopɔn n'akyiwade na sɛ wote wo bɔne mu de a ɛne na nyankopɔn ɔbɛda ne n'akyi ama wo ne nyankopɔn ntam ɛbɛtwe yie muma yɛn hwɛ ya brabɔ so yɛ kan bibi efiri Titus chapter 2 verse number 6 no ɔse mmemunu ne nkoa ɔse mmebunu ne nkoa asɛdeɛ amen pa ɔse mmranteɛ nso saa ara na muntu wɔn fu na wɔn dwene adwene pa amen pa ɔse Paul na ɛto yɛ fo ha na ɔse mmranteɛ ne mmabaawa yɛn dwene adwene pa adwene a ɛde yɛ bɛkɔ ɔsoro ahemma mu ɛndwene musu adwene ɛndwene adwene a ɛde wo bɛkɔ ɔhaw mu bia ma wadwene nyinaa ɛnyɛ nyame asɛm esan sɛ wɔkra no na duane wɔpɛ na ɛyɛ nyame asɛm ɛno ti da bia sɛ wodue no ho a nyankopɔn so bɛma wo deɛ wopɛ ana efia nyame hwɛ a mepatɔ ɔba so a na wahyɛ ɔse yɛndwene adwene pa ɔse to mmranteɛ no yɛnto wɔn fo saa ara nso na yɛnto wɔn fo sɛ wɔndwene adwene pa wɔndwene adwene pa adwene bɛn na wodwene sɛ na wokɔfa girl bi wokɔ ɛnɛ enumere deɛ wɔ sɛ menkɔpɛ girl ɛno na ɛwɔ w'adwene mu anaasɛ wɔ sɛ menkɔbɔ korɔ no ɛno na ɛwɔ w'adwene mu anaasɛ nyankopɔn w'asɛm na ɛwɔ w'adwene mu adwene bɛn na ɛwɔ w'adwene mu I salute you too adwene bɛn na ɛwɔ w'adwene mu adwene bɛn na wodwene ho as okristoni sisi na woyɛ youth no sisi na woyɛ abranteɛ no sisi na woyɛ ababaawa no enka bɛyɛ ma wo sɛ wodi suro ne ankopɔ bɛyɛ wo kwagye wadwuma enka bɛyɛ ma wo sɛ wobɛtutu wobɛbɔ abrabɔ pa ɛwɔ Kristo mu na wotutu wa na mo nyina esi Kristo die mu amen pa ɔse yɛnto yɛmfo sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛbɔ abrabɔ pa amen pa mepatɔ yɛhwɛ bibi ɛwɔ Joel yɛnkɔ Old Testament mu kakra yɛhwɛ bibi wɔ Joel chapter 2 verse number 28 Joel chapter 2 verse number 28 Joel chapter 2 verse number 28 ɔsi saa ara na ɛnda n'ekyi no nyankopɔn si ɔbɛhwie ne honhom ɛde egu mmranteɛ ne mmabaawa so
obehwe ne honhom de gu emrantie ne mbaba waso ene se wo ma wo kwan ya Nyankopon so behwe ne honhom na gu so se wo ma wo kwan ya Onyankopon ebehwe ne honhom de gu so ene kan wo se bronsam so ehwe ne honhom egu ne maso eno ti se wanya asomre amma Nyankopon de a na wa ma wa brabo nyina wa kwan nyina no wa fa suro ne ampopo anya wo nkwaje wadwuma ene na Nyankopon ne honhom no wo hwe gu so na emo bronsam behwe ne de gu so bronsam de ene ni se wo kwa twitwi wani makeups wo kwa penti wani wa kwa num tramadol woni emma akoda wo ko bu adwaman ne de keka ho na so se wo ma ho kwan a Onyankopon be yusu wo ma ho kwan a Onyankopon ebehwe ne honhom no e de gu so amen pa. Joel chapter 2 verse number 28. Joel chapter 2 verse number 28 no. O say na ye echi no mehwe me honhom megu hunam nyina so na mama ne mmabeni ahyenkom na mumpenimfo asoso adaye na emrantie ehunu enisuade hunu amen pa. O si obehwe ne honhom ede egu emrantie ne mmaba waso ene wa ye available amenya Nyankopon ana wa ye ready amenya Nyankopon say o hwe ne honhom no engo so se wonye ready dia ene na sachira wadwene se ne be ya Nyankopon ni commission ana say ni promise no ebebem se ne be ya promise na Nyankopon dia promise ye no ebebem eno nti no bo abrabo pa tutu wana monti Kristo de mu ye se ne be ya wo ya brantie wo ya baba wai wo susu obetumi aye Nyankopon adwuma ye efie ne wasede ma Nyankopon ka se wenu ne ho se wabo enu ti se Nyankopon abo wa ba asase so wade a ene ye bibi na won hu se me be ya mabo ne die ma enu me ho ye bibi na won hu se wo na wabo wa ba asase so wan mu no wenu ne ho amen pa tutu wana mo esi Kristo de mu ye esan se emra ye wo mu eye na bone ena ye wo mu ye na bone enu ti ema obi ndada wo afen so wo so men ndada wo ho endada wo ho san se Nyankopon no ye nso na twetwe ne onipa dua no enu ara no otwa de onipa edua no enu ara na otwa enu ti de wo ye na wo mranti bremu wo ma wa bremu ade biara wo ye no enu na wo betwa enu ho aba na wo betwa abrabo biara wo bo no enu ho aba na wo betwa kan hu no se abrabo ya wo mu ana se wiase ya wo mu ade biara wo beye bia no bebu ho aten ewieye wo ho ma wo enu ti sisia na wo nkwa no bo abrabo pa sisia na wo ahode sisia na Nyankopon ma wo nkwa a wo home no bo abrabo pa se ne be ya wenya ukra no benya baby papa akọ se ne be ya ukra no ne re anho daache amen pa yenhwe bibi ewo Ephesians chapter 5 verse number 15 no. Ephesians chapter 5 verse number 15 no. Ephesians 5:15. O say etifi asem no say asetena pa ho efutuo o say enti munhwe mu nantie yie enye se won a wonnim nyansa na embom se enyansafo amen pa o say yenhwe ye nantie yie mami se wa matewai o say yenhwe ye nantie yie enye se won a wonni nyansa na embom se enyansafo ye ka se nyansa nyina eja na eye Onyankopon Yesu Kristo na oye nyansa onu na oye nyansa nyina eja enu ti se wo obi a wode ne ho bo Kristo ni sa nipa no no so wo nyansa
amen pa obi a wode ne hu bo Kristo anase obi a wafa Kristo no saa nipa no owonyansa eno te ufa na adamfo a nso nyi beye nyansani eno ti prophet beka cha wo se ne woni onyansani nante no onyi ebeye nyansani na emom ne oni okwasea nante no onyi ebeye kwasea obere yie pa Proverbs now chapter 1 verse 7 so beka cha wo se the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nyansa ashate ni nyamesuro. Eno ti o si yen hwe na nantie yie. Enye se wona woni nyansa na emom no se enyansafo. Amen pa. Sisi ehefa na otutu wanamo eko. Ehi hwan na ofe ne se wadanfo. Hwan ne wofutufo. Ehi na wokotena aso Kristo ni. Amen pa. Yet was verse 16 no. Osi monhwe mo adaje yie. Efri se enei eye dabone. Amen pa. Osi yenhwe ya adaje yie sanse enei eye dabone. Emra ye wo mu eye mrebone. Eno ti yenhwe ya adaje yie. Ede na wo de free time eye. Obi free time wo de ye calls a emfaso bi eni so unnecessary calls. Obi so free time wo de di kokonsa. Obi so free time wo de ye mma pa, de ye mema pa, de ye nsanom. Ede na wo de free time eye. Osi yenhwe ya daje yie ehefa na wokotena edu free time ahe na wokotena sei e na wosi use no woma emfaso oba so ana se wo waste no ene emrante ne maba wa ye to ye hofo se ne beya ye benyi abeye mpanimpa se ne beya ye benyi abeye enyansafo ne momenye se enkwasiafo amen pa enu to osi yenhwe ya daje yie hwe wadaje yie enkomo a wudie se enyankopon hu nkomo ana se wiase nkomo enyon be na wutie edu free time a obi de no de tie worship obi so de no odi tie wiase nyom odi ye niam amfaso bia eni so amen pa ema ye waste ye free time ye use no ye amen pa na emfaso embra homa ye yet was verse 17 no osi ye inti munye nipa a wonni adwene na mbom munye nipa a wohunu ade a onyankopon opeyie amen pa osi ema yenye se nipa a wonni adwene na mbom yenye se nipa a yenhu ade a onyankopon wopeyie amen pa ede na nyankopon pe se yedi ye nipadua se na Romans chapter 12 verse number 1 no osi yefa ye nipadua ensi ho se afori a etiase ema onyankopon enu no pe se wo nipadua no be live holiness life wo be live konkron abrabo wo be ma abrabo nyina ye se Kristo na wetutu wanamo esi Kristo die mu amen pa enu na wo hwehwe fi menu mienu ye ho se ye be di nukure se empo ye be kun e wo nukure no kura mpo a di nukure esan se enu echi no wo be di nkunim enti o si ni a odi nkunim no ye bon abaso onya reward enu ti se wodi wiase so a o si de nyankopon awo no wodi wiase so amen pa enu ti se ofra ho se o nyankopon bade a enene wo se wundi wiase so e wo se wundi bone so niema a ekokoso wo wiase mo wo se wundi so wiase fu okwa enkobi enu ben enegu fu nso a wutie obi de wiase nyum half ena nyankopon de half enu huti no wo no wayeshi anase wayenyu moturo mojo nya mesom de nyankopon wachi kura enu huti yenjai verse 18 no o say mumbro nsa efiri se enu de sakasaka ba na embom munhye ma ewo honhom mu hallelujah o say emaye mbro nsa obu wo ho a adamfo bia wo kwa kofa no obechira no se unum kakra kakra inkitin kakra no enu na ebe ma wa be master wo enu hunti no emfa adamfo obechira wo se yenum nsa kakra udidi a budi kakra bible krampo aka se yenum ma yembo na wakoti se di ato ho ama na wakoti se di ato ho ama yentwe ye hu emfiri enamfo bone ho adamfo a won kire wa depa adamfo obekire o se num nsa no twen hu firi ne ho adamfo obekire o se num koke adamfo obekire o se we de o twe kakra bi enye bone jo cigarette o se den unum kakra mpo enye bone enu no ye mbu hu aten
adamfo te saa no wo do ho bona wo bekogem na se wankasa wo hwe se wo ye aduane na se eja hyew kakra na wo hwe se ne a wo ti bre na wo betumi agina the lake of fire na no dia ene na wo tumi ye bone na se wo hwe na wo ntumi dia ene na twen wo free bone ho esan se bone e Onyankopon ne chiwade amen pa yentwi ye ho free bone ho ye to us verse 19 no osi mumfa nsenkuo ho nnwom ni ayeye nnwom ni huhu mu nnwom enkasa ncheche mu hu muntu nnwom na mumbo senku makumemu mma Awurade amen pa osi yemfa ayeye nnwom ene huhu mu nnwom embo nsenku emma Awurade Nyankopon esan se enu na Nyankopon wo pe Awurade won pe bibia emfi minu mienu nchen ne a wo pe ye ayeyi nnwom worship and a worship if you mean chain. And it's a free time in po ebeye worshiper. Anka Nyankopon ani beje wo yiye pa. Anka Onyankopon ani ebeje wo yiye pa. Edie and a would free time eye. Or see yemfa ayeye eni nsenku ho nwum. Dani de nyina no ma wakomemu ma ayeye nhye wakomemu ema. Dani de nyina ma ayeye enhye wakomemu ma. Twen ho free enamfo bone ho. Se ne ebeya obenyi abeye penimpa. Sisi ade ye nya chance no ye da so eye emrante ye da so ye mabawa emre bi ba ye bebo akokora ye bebo abrewa enu wunti no sisi na wutie nyame asem no sanka wo betie a na wetie na supemu a anka bebo a oje no nyum no se enam efutu a wentie nti no na brabo aye basa enam efutu a wentie nti no amana brabo ayebasa sanka obetumi aya akwala biomu a anka sanfumso a woye bra na woye akwala no anka wonye bio na enso sa chance no ahwere no na enso minum ye no de era so wo sa chance no eni se yebe hwe ya brabo so yie na ya ye nkwaje wadwuma anka beboa ye esan se Yesu Kristo ni ma ye toso mienu no aben enche na waba amen pa me pa cho ye fire last quotation na ye dia bewe ye Matthew chapter 19 verse number 20. Matthew chapter 19 verse number 20. Matthew chapter 19 verse number 20 or say Abrantie no kachere no say Abrantie no kachere no say Medi yenum nyina so edie na aka me bio Yesu say no say se wo pe amen pa me pa cho mo fanche me na Abrantie bi no ko bisa Yesu Kristo say edie na meye na menya nkwa na Yesu Kristo kachere no say adi se wodi emrasem ni nyina so si o emrasem ni de efi mi mofra so medi so abesi sese na edie mbiom na aka no bisa Yesu Kristo se edie ni mransem no Yesu Kristo ka che ne se embo adwaman embo krono okeka mrasem ni nyina che na o si sa ne ma ni nyina wedi so abesi sese na edie mbiom na aka o si enye bia aka wade baako kone koton ne ewo nyina fa koma nyanka na brante ne ti ye ne rehu ye pa sanse na oweja pade bebre e bia na nne won so aka wade baako e wo wabra bom e wo se wunje mu nto e bia na aka wade baako e wo wabra bom a e wo se wunje mu nto ansa won saka oso anye no se wanje mu nto a onim wode obia enim bone a wodi na sumu ase obia enim bone a wodi na sumu ase e bia na wode wo masturbate ebia na wonsusu no a wonum tramadol ebia na wonsu de udi kokonsa edisie wonku na wonim de woye na sum ase Nyankopon se nyema nyina so abie ewo nanim eno nti na enye wa adwen se woye de esie wadanfo nipa ebia na wodi sie nipa o na so Nyankopon de wontumi mfensie no you can never hide anything under the sun wontumi emfa bibia ensie Nyankopon eno nti de boni biara wodi na sum ase no ene se obeje mu ato ho no mu a ebeboa o amen pa senior mesika no ye wo chance no ye da so wo chance no enche na Kristo aba
enu ti ade ba ko bia aka o senia ene se wo ka kire abrante anasa baba wa se boni a wo ye jai ede wo be kojemo na ne buafu te se asori krampo obejai so wo ka che ni se makeups de wo ya enye o kristoni enye ma o natural beauty na enwo ho ma wo no obejai asori no kra obejai kra na anu na metu obi fu se ujai aware a wontumi ware bi mo ka che me se nyankopon aware eni heaven ti onkobu aware ho aten e wo heaven nti otumi ware de opa bia wo hu ene youth no se ye tu ye hofo a na ye buefu ye mpe futuo senka ye di oje ni nwumu no ye betie emu nsem no pa na ye tie ne ye di aboye mbra anka beboa ye Erade hu ye mobo ne nyinem na agise Nyankopon ka ye ho na agise won so wuma ho kwan wa ma ho kwan Nyankopon ontumi embetena wo mu ontumi embedi wo so hene agise wuma ho kwan amen pa tie mi se ye di besi Nyankopon hu ye mobo na omboa ye Nyankopon enhira wo so se wo ba ye dade nyame hira wo pa prophetess ba ko pe mami Hega nyame hira wo bada Kofi nyame hira wo ye kan say nyame hira obi bia omo ami hu omudin so far na maboy nyame hira obi bia wotumi ba ye nyina me pa hwo se won share ya na wa share se ne be ya obi bia ebenye bi se ne be ya ne oni ha no so benye bi na wetie amen pa me pa hwo ye bom pa ye Erade ne yaban kese ye da wase ene enwumbroi wa ba be kasa atwe ye bebre wama ye hudie sese ye nye abra ye da so ye abrantie ye da so ye mabawa no wama ye hudie sese ye nye Erade ye so be boa ye se ne be ya ye betutu ya na mo yie se ne be ya be hwe ye nante ni ya daje yie se ne be ya Erade wo ma ye to so mienu no ye ne wo abomu akodide boa ye na asem yi Erade enkogu akoma pemu e ma ne ngu ya akoma so na emo enkogu ya akoma mu ne yentumi fa mbobra obra pa na wo ma ye to so mienu dudu ye nyina ye ne wabom akogi ye ni ye da wase we ne so de ba Yesu Kristo di mu nti amen pa so for ma nya me hira wo mata da me fe twa picture wo me sua wo me de be twa picture bro why ya me hira wo pa bye bye